amar kan. Dia bermula ke perintah dengan ke ijad satu fi'il, itu dikira je ialah amar cid bihi dengan fi'ilnya beserta ke amar cid dengan ma. Yang han sempurnalah fi'il kecuali dengan ma-nya. Di satu amar tipak tak wapak lut. Di ke perintah fi'il tersebut dan ke perintah cid but yang lain yang han sempurna fi'il ma'mur bih kecuali dengan but tersebut. Berarti syarat sama dengan dia. Ke perintah satu ma'mur bih sama dengan ke perintah dengan syarat untuk ma'mur bihnya. Contoh je, lagi contoh, ke perintah dengan segala sembahyang-sembahyang yang limau, contoh je. Lagi contoh, ke amar dengan sembahyang yang limau. Lagi contoh, ke perintah dengan sembahyang yang limau, itu dikira je apa? Ke perintah dengan taharah cid. Ka amrin bi salati, amrin bil taharah. Taharah kan dikira je syarat daripada sembahyang. Al-muaddiyati ilaiha, yang membawaki dia yang taharah ilaiha kepada sembahyang, kerana hansah sembahyang. Hansah sembahyang tanpa na taharah. Taharah syarat sembahyang. Dia sama dengan ke perintah sembahyang, ke perintah dengan mutaharah. Ke pakon, pakon mesti ke perintah dengan ma la yatimunya. Fa inna salata la tasihu biduniha. Karena sesungguhnya sembahyang yang fa ta'lil ya. Karena sesungguhnya sembahyang itu tidak sahlah dia sembahyang kecuali dengan ketiadaan taharah. Wa idza hanya kaedah berikut lain lah. Wa idza fu'ila bil bina'i lil maf'uli ayil ma'muri bihi ma'muru bihi yakhrujul ma'muru 'anil 'uhdati ay 'uhdatil amri wa yattasiful fi'lu bil ijza'i. Dan apabila dikerjakan akan ma'mur bih, ada fa'ila dah baca bina maf'ul naib fa'il ji dia ke dia ma'mur bih. Dan apabila dikerjakan akan ma'mur bih, ka dikerjakan pu yang ke perintah, qum contoh je, ka dikerjakan dong, kai dong, nyan urang yang dong yan yakhruju, niscaya keluarlah si ma'mur urang yang kena perintah, keluarlah si ma'mur daripada tanggung jawab amar, ataupun daripada beban amar. Latihan kaglah haji, kaglah beban daripada amar baji. Di ketika dikerjakan ma'mur bih lagi, diniscaya keluarlah si ma'mur daripada beban amar. Dan perbuatan yang dikerja dong jihnya, perbuatan dong yang dikerja tersebut wa yattasiful fi'lu, dan bersifatlah oleh perbuatan yang dikerja oleh si ma'mur, itulah dong. Contoh je mana? Bangun bersifat je dengan ka memadah. Adakah sempurna intinya? Kana amar, kana si amir, kana ma'mur bih, kana si ma'mur, ka lengkap. Lengkap segala rukun-rukun je ya. Kasih ka ijza', ka mada. Alladhi yadkhulu fil amri wan nahi wa ma la yadkhulu hadhihi tarjamatun. Bermula ini itulah pembahasan si alladhi, yang masuklah dia alladhi dalam kategori amar, dalam nahi, dan barang-barang yang tiada masuklah dia nyama dalam amar dan dalam nahi. Yang judulnya ke wahadihi, dan bermula ini alladhi hingga habisnya itu tabah terjemah, tabah judul. Judul bab, tabah bab lain lagi ya. Tabah bab lain, tabah pasal lain lah dia. Dengan pembahasan ke depan kena berapa? Toh orang yang masuk dalam khitab amar dan nahi, dan toh orang yang hana kenong amar dan nahi.
yadkhulu fi khitabillahi ta'ala al-mu'minuna wa sayati al-kalamu fil kufari. Masuklah di dalam khitab Allah Ta'ala, dalam artian kena khitab, ataupun orang yang bersifat dengan ma'mur, ataupun orang yang bersifat dengan munha, anda kata nahi, oleh atau masuk oleh segala orang-orang yang beriman. Di setiap mukmin dan mereka orang-orang yang ta'aluk khitabnya Allah Ta'ala. Secara umum lah. Di siapapun yang berwasaf dengan mukmin, maka mereka mandum ialah ta'aluk khitab Allah Ta'ala. Yang mukminat nya dah maksud dalam wal murad ma yashmulul mukminat. Qauluhu mukminah dan bermula murud ma itu ma yang disemua je akan mukmin. Jadi walaupun ke mukminun, mukminat itu maksud. Kepakai nama mukminat kebinaan ala dukhulin nisa fi jama'il dhukur. Karena gedang pendapat di atas masuk orang-orang dalam gepegek jamak mudzakkar. Ada ke mukminun yang ruh mukminat dalam. Ada jamak mudzakkar tapi di ruh ngon orang. Dan masuklah di dalam khitab Allah Ta'ala oleh segala orang-orang yang mukmin. Tapi mukmin yang kebalik berarti ya. Yang kebalik tadi go khitab lah. Di mukmin yang balik lagi je makai. Wa sayati dan selagi akan datanglah oleh pembahasan pada orang-orang kafir. Orang kafir keban apakah dia itamu dalam khitab cik ataupun hana yang nanti akan gekupaskan. Yang golongan pun lain tentang mukmin. Wasahi dan masuk jelam di dalam khitab Allah Ta'ala oleh orang-orang yang sahih, orang-orang yang tua, yang lalai, yang ghafil. Mana sahih, ghafil. Dia boleh tua ataupun lalai. Hal lagi contoh lan temayang ya. Lan temayang. Contoh bab temayang. Orang tua temayang. Di ketika wate ke dalam je tua temayang ataupun lalai hingga wate ke habis. Nyat orangnya ialah dalam wate je sahih, dalam wate je tua, dalam wate je lalai, je kena khitab Allah Ta'ala hajit. Orang tengah juga kena khitab Allah Ta'ala je. Bukti kena khitab, mereka wajib kata. Orang dengar kan wajib kata temayang. Walaupun di ketika mereka tidak mengerjakan sembahyang, ada dosa. Orang dengar. Ataupun orang tua, kan ada dosa. Tapi yang kata wajib. Hanya membuktikan bahawa apa? Mereka masuk di dalam khitab. Dalam masa tengah temayang, dalam masa tua je, dalam masa lalai je, nyanyi kena khitab Allah Ta'ala. Bukti je wajib kata. Wajib kata. Artinya kong-kong ke atas, artinya yang mubtada ya. Yang kedua sahih dan bermula orang yang sahih, orang yang tua. Dan si sabi, anak mit, dan orang yang majnun, orang pungo. Itu hana masuklah mereka semua di dalam khitab. Hana kena langsung dalam agak dia. Jadi hana masuk langsung dalam khitab. Di ketika perintah, hanya mereka tidak masuklah dalam khitab. Dalam apa? Wa qaluhu sahih al-ghafil wa huwa mubtada. Wal murad bihi jenis yang disyumul bagi inam. Ataupun khusus gaya ataupun inam dah khunsa. Kalau tak ada sahih lah. Dalam lah. Wa farraqu lah. Barikah qauluhu lah. Wa farraqu dan berbeza oleh mereka ulama di antara orang yang nasi, orang yang tua.
dan orang yang sahih. Yang ke mana yang kan bandua dua bandua. Nasi dua, sahih pun dua. Dia nak beda dah baji. Gimana beda ni? Bi annan nasi, sesungguhnya orang yang tua, idza zakartahu tadhkuru. Apabila kata peringat akan orang yang tua kan, niscaya teringatlah ya. Yang bunuh tersampaikan, yang bunuh terturah orang yang tua tamalah khitab. Orang yang tua ya. Orang yang tua. Lagilah hadis lah. Oh ya, nisyan. Nanti yang long turah nisyan lah. Lagi Nabi kenal dia pun. Man nama an salatin au nasiya. Fal yusalliha idza dzakaraha. Jadi kan nisyan kan? Man nama an salatin au nasiya. Arti orang yang dengar ataupun orang yang nasi yang tua. Arti yang kena khitab si nasin orang tua. Si sahih nak kenang. Nyatanya bermakna kan berdua sama ya. Berdua tua dia kenanya. Dia nak monyo si nasi apabila kata peringat ji yang sia teringat dengan sebalik monyo si saya dengan sebalik ji. Tema wala murad huna dan bermula murid di sini, murid dengan sahih sini. Itu man la yadri. Orang yang hidup apa? Hai teror. Hai teror ya. Berarti dia hanya tamam di dalam khitab. Yang tamam lah khitab sinasin. Kebukti ji orang yang dengar, orang yang tua, dia kata oleh Nabi. Ada menunjuki apa? Di ketika lah masa tua ji, lah masa dengar ji, maka khitab takluk ke orang yang takluk. Sedangkan anak amid orang pungo tu yang mereka hanya takluk khitab dengan bukti apa dia ketika kabalik nak amid kah nak pergi qada nama-nama yang barakah kau tengok balik orang pungo dia ketika polis pungo hanya pergi qada nama yang bukti hanya takluk khitab lama saji pungo lama saji balik lama saji sahih lama saji kau balik anak amid lama saji sahih dan sahih syane teror je. Ya, layadri ya. Dia hana kesadaran. Beda dengan nasin. Punya orang yang nisian, orang yang tua, hanya yang nisian tua, sahin pun tua. Cuma tak bedakan juga. Punya nisian, arti tua je, tua yang ada kata dia peringat, bagah dia ingat. Hanya orang yang bersifat dengan nisyan dalam masa nisyan ji, maka ji takluk hukum Allah Taala. Takluk khitab. Hanya takluk ialah sisahin ya. Ceritakan dalam macam tu. Pada wala murad huna dan bermula murid di sini, murid dengan sahih di sini, itulah man yang tidak nak kesadaran ia nyaman. Fayashmulu maka mencakuplah dianya kata-kata man la yadri akan orang dengar. Arti orang dengar termasuk golongan sahih jadi. Hanya kesadaran. Mepakon pakon tertegah getaklif orang yang sahih. Wa innama dah hanya saya tertegahlah getaklifnya si sahih. Pakon di anna di orang hanya kesadaran ya. Di anna karena sesungguh muqtada taklif yang dikehendaki ditaklif dengan sesuatu itu mengerjakan mendatangkan bihi dengan syai nisbah imtisalan. Tujuan ketika keperintah sesuatu. Keperintah katanya untuk mengerjakan sembahyang contoh ni. Yang kasat daripada perintah temayang, getanya bertunaikan sembahyang dengan kasat pun menjunjung tinggi perintah. Teman orang yang hana sadar, kiban ji kena junjung perintah, kiban ji kena pasang kasat junjung perintah, menandang dah itu tu. Orang hana sadar. Orang tengok nanti. Orang tua, orang yang sahih mana. Dia kan hana imtisalan baji. Hana imtisalan. Mak ada kata untuk orang dalam tengok wen-wen ni.
Tu contoh main tengah lan-tengah temayang ada contoh ni. Nyan ialah datang itiyan ji na, fa'il ji na, tapi imtisalan ji hana. Nya ialah mendatangkan syi'nya dan kerjakan ma'mur bih ma'a imtisalan. Maka wadhalika, dan bermula demikian tak kerjakan dengan benar imtisalan, itu tawakuflah dia diata berilmi dengan taklif. Berilmi dengan taklif, bangun ke taklif dengan syi'nya. Sedangkan ji hurung yang hana sadar, wala ghafil, dan bermula hurung yang ghafil, itu tiada diketahui oleh si ghafil akan demikian. Orang yang hana sadar, kah itu pun ji hana ilmu ji tentang but yang sedang ditaklifkan ke ji, itu pun ji. Jadi maka ternafilah imtisalan bak orangnya. Maka hanya taklif, maka tertegalah taklifnya si ghafil. Nya pertama mata pembahasan kaya usul tu nah. Wa in wajaba alaih, sekalipun wajib di atas si ghafilnya sesudah sadarnya si ghafilnya, oleh pun wajib oleh dijak bayu ma yang kadi perusak oleh si ghafilnya akan ma daripada harta. Anda kata lah masa hana sadarnya lam tengah je entah haji, lam tengah kayak apa hancur dah kau. Nya ada jaga payah bayu dah kau. Walaupun payah bayu. Jadi walaupun payah bayu, jadi payah bayunya kon berarti menunjuki bahawa haji mesti kena taklif. Dan menanjid, walaupun wajiblah di atas si ghafil oleh mengqadama yang luput, yang luput dia si ghafil akan ia nyama nibak temayang la masa ghafil lagi. Pakan wajib kata, pakan wajib bayi guna harta, anda kata diperusak la masa ghafil, wajib kata la masa ghafil li wujudi sababihima, dikarenakan wujud sebab keduanya, qada dan dhaman benar. Tu sebab ji, sebab alladhi huwa min muta'allaqi khitabil wad'il mustawi fih. Huwa yang bermula dia sebabnya itulah sebahagian daripada tempat ta'aluk khitab wad'i yang sama ba' ta'aluknya oleh orang yang nasi dan yang bukan nasi. Jadi kenapa apa? Orang yang ghafilnya, orang yang hana sadarnya, ji merupakan jenis daripada orang-orang yang ta'aluk khitab. Manusia ji kenapa? Dikarenakan ji jenis daripada orang yang ta'aluk khitab, maka ji juga mesti bayu dhaman, mesti qada, walaupun di dalam masa ji ghafilnya ji hana kena khitab. Disebab ji apa? Sebab ji ialah orang yang ghafilnya ialah orang yang sama dengan orang yang hana ghafil, pat sama-sama jenis orang yang ta'aluk khitab Allah Ta'ala. Di si ghafil dan bukan ghafil, kesamaan mereka yang sebab ji. Kesamaan ji sama-sama orang yang ta'aluk khitab Allah Ta'ala. Jadi je kesimpulan je apa? Setiap orang yang ghafil, yang ghafil itu terbenar mandum dia. Terbenar mandum ya. Ghafil itama lang kata-kata ghafil pun orang yang nasin tua. Itama si sahin. Itama orang yang tengut. Itama orang tengut. Yang maka mereka mandum tidak ta'aluk khitab dalam masa mereka ghafil. Dalam masa ghafil. Mak orang yang sahin, orang yang tengut, orang yang tua, yang nasin, yang wajib bayu barang-barang gob yang ji perusak dalam masa ghafil ji. Wajib diqada temayang yang ji tinggal dalam masa ghafil ji. Yang ialah dikarenakan wujud sebab untuk dhaman dan qada. Toh sebab ji orang yang ghafilnya ialah ji antara orang yang ghafil
dan urang yang hana ghafil yang merupakan sama jenis. Tah jenis urang yang takluk khitab Allah Taala. Raknan berarti mereka wajib qada. Kalau sisinya yang ketinjau mereka wajib qada. Kerana mereka termasuk jenis urang yang takluk khitab Allah Taala. Dan pasti qada mereka bukan qada di atas kufur. Kerana mereka meninggalkan sembahyang contoh haji, adapun di petalaf atau agaknya ialah kon sengaja. Maka hana mesti kufur. Karena uzur ya, kerana uzur. Tambah cuti tambah tu nak macam tu orang. Wa kadza dan demikian demikian apa? Demikian orang yang hana kena taklif. Itu simulujak. Yang kita dalam bahasa Ayah Husul sebenarnya. Simulujak ni dia simatan simulujak. To simulujak. Wa huwa dan bermula simulujak itulah man la yadri. Orang yang memang hana kesadaran dapu baji, wala manduhata dan hana jenis pilihan. Lahu baginya simulja, pandai hana pilihan lagi. Amma ulji'a ilaih, daripada ma yang diiljakan akan simulja kepadanya ma. Itu contoh. Lagi contoh simulqa. Orang yang dicampakkan daripada syahid, daripada lokasi tinggi syahidnya dekat puncak bukit lah dekat puncak bukit, puncak gunung. Jadi posisi yang tinggi. Diterima orang kau lompat iti. Dia hana pilihan. Hana sadar je karut je. Dah hana pilihan lain. Mesti ke dia mayup. Hana cerita orang mati rok waktu. Hana cerita. Dia mesti ke dia mayup. Dia ketika dicampakkan ji ala syakhsin ru ada tidak orang mentempat daripada orang lain yaqtuluh yang membunuh dia si mulqa akan sisa khasnya dan gara-gara ji ru ada sisa khasnya mati dengan syahas yang ke banji kena ke taklif untuk ke kisas ji yang hana kena kisas pakon angka dikarenakan apa di orang yang hana sadar rutnya dah hana pilihan lain dia mesti rut. Hana cerita untuk buat tengah-tengah udara ya arim dah tu. Yang kalau Superman ya. La manduhatalah yang hana jenis pilihan lahu baginya si mulja daripada berut ada sisa khasnya. Hana pilihan lain je pasti mesti rut kanan. Rut alladhi yang membawaki dianya wukuknya untuk bagi membunuhnya si sisa khas. Dia je hana kata taklif apa? Hana kata taklif untuk ji untuk back-road ji. Hana kata taklif ji untuk gekisah gara-gara kenaunya. Mawai nama ada hanya sanya tertegahlah getaklifnya si mulja. Bangun getaklif ji dengan mulja ilaih. Mulja ilaih itulah rut ada orang. Getaklif tu ji rut ada orang dia kata kena kisas. Gara-gara gata rut mati kau. Nya tertegah. Tertegah getaklif ji dengan mulja ilaih. Hanjit taklif. Ataupun getaklif ji dengan nakid mulja ilaih. Tak nakid ji back-road. Kipan cara getaklif ji back-road. Jika melayang-layang ada udara tu. Gata back-road. Okey na you. Nampak rem ni. Pasti rut ke dia mayu. Dia hanya saja tertegahlah getaklifnya si mulujak dengan mulujak ilaih. Mulujak ilaih itulah rut ada kau. Getaklif ji berarti ke kisas contohnya. Getaklif ji dengan kisas yang tertegah. Ataupun getaklif ji dengan nakid mulujak ilaih. Tak nakid ji back-road. Makin banyak cerita getaklif back-road. Mungkin dia jika melayang hanya tertegah mandua. Apa kan tertegah? Dia adami karena tiada kekuasa si mulja. Ada demikian. Hal mungkin je hal mungkin je untuk getaklif. Han sanggup je untuk di kerja taklif. Apakah han sanggup? Li'anna al-mulja ilaih. Karena sesungguhnya mulja ilaih. Toh, rut ada kau.
Yang sesuatu yang wajib mukuk. Kapasiti je. Kapasiti je roh atau gap mati gap. Makin bang taklif barang-barang yang kapasiti hanya pilihan lain je. Yang kena taklif apa? Barang yang katanya nak ikhtiar. Tapoh gap, je tapoh je hana. Tapoh ada, berarti nak ikhtiar katanya kena kisas. Sedangkannya roh gede hana ikhtiar, wajib mukuk. Mesti roh. Nanti hana dapat pilihan, juga taklif lah. Karena sesungguh murjah ilih itu wajib mukuk. Yang tak buah alasan maka hanya ke taklif murjah ilih. Dan dikarenakan sesungguhnya nakid murjah ilih be'rod. Taklif je untuk be'rod. Itu memutani mukuk. Kiban tak taklif je untuk be'rod. Mungkin jika melayang ni. Maka ji tertegah getaklif. Wala qudratalah dan hanya jenis kesanggupan bagi si murja atau yang satu pun daripada keduanya, murja ilih dan nakid murja ilih. Ya kali. Yang luar tu mah. Dan bermula si Sahi dan si Sabi dan si Majnun, itu tidak masuklah mereka semua di dalam khitab. Apakah nak masuk? Lianna lilintifa'i taklifi anhum, dikarenakan ternafi taklif ni bak mereka. Lagi pun alasan je, dikarenakan tujuan daripada taklif dengan syekh yang bertakerja syekhnya imtisalan. Sedangkan mereka-merekanya si Sahi, golongan daripada ghafil, si Sabi, si Majnun dan si Nasin tu, dan mereka orang-orang yang mungkin kerja dengan imtisalan, ternafi imtisalan mereka. Maka hanya ke taklif. Memang walaupun lagi wa yu'maru dan diperintahkan akan si Sahi. Karena si Sahi ni golongan daripada ghafil pun. Dan diperintahkan akan si Sahi dan si Naim urung tengun dan urung yang Nasin yang tua. Pada masa keperintah ba'da dhihabi sahwi anhu. Oleh kagadah tua, kagadah sahwu daripada si Sahinnya. Bangun diperintahkan bija beri khilali sahwi dengan geyu tempe dema kekurangan lah masa tua je. Lagi contoh qadha ma yang kalau pun dia sisahi akan yaman ni bak temayang. Dan lagi contoh kerja bayu ma yang kan dipetalaf dia sisahi akan yama daripada harta lah masa tua je. Pakon mesti bayi zaman mesti qadha. Angka lagi pun dikarenakan si sahinya, si ghafilnya, takkan sahinya afrad, takkan juga ghafil yang umum je. Lah ghafil nanti tidak mau sahi, tidak mau sabi, tidak mau naim, tidak mau urung nasin, dan mereka orang-orang yang jenis je ialah jenis orang yang takluk khitab Allah Taala. Walaupun lah masa mereka ghafil hanya takluk khitab. Wal kufaru mukhatabuna bi furu'i syar'i wa bima la tasihu illa bihi wa huwal islamu. Dan bermula orang-orang yang kafir, yang atas ayat undang kepegah itu mandum gekhitabkan mereka orang kafir, bangun gekhitab dengan segala furu' syariat. Sembahyang mereka wajib, puasa mereka wajib, mandum wajib. Beserta keperintahkan cik mereka dengan yang tidak sahlah segala furu' syariat kecuali dengan ma'yan. Tak furu' syariat yang ma'ji wahwa itulah Islam. Diperintah dengan Islam dan keperintah dengan segala furu' syariat. Di ketika mereka tidak mengerjakan furu' syariat dikarenakan mereka tidak Islam, maka mereka ga'azub cik.
Gang azab je 2 kali berarti. Gang azab gara-gara tinggalkan Islam dan gang azab gara-gara tinggalkan segala furung-furung syariat. Jadi 2 kali ganda azab orang kafir. Dengan dalil tah orang kafir berkhitab oleh Allah Taala liqaulihi ta'ala dalam Quran, ma salakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin. Bermula apakah di orang yang termanyong orang yang tanyong kepada orang-orang yang dalam neraka di orang mukmin. Tanya mak orang kafir orang kiamat. Sama-sama dalam neraka hadapinya. Orang kafir dalam neraka, orang mukmin dalam neraka. Didikan tu oleh orang mukmin. Ma salakakum fi saqar? Bermula apakah yang membawa dia akan kamu dalam nerakanya? Dalam neraka sakar. Takkan kata kafir dalam neraka? Qalu dika mereka kafir lam naku. Tidak analah kamu ana sebahagian yang orang yang kerja temayang. Arti mereka berkhitab gara-gara siksa gara-gara tinggal temayang. Yang dali mereka berkhitab. Yang hendak khitab kah mungkin bersiksa? Dia bersiksa neraka menunjuki mereka ialah berkhitab dengan sembahyang. Wa faidatu khitabihim biha iqabuhum 'alaiha. Tema apa faedah dalam dunianya dah kan. Orang kafir berkhitab dengan temayang. Karena mungkin temayang mereka itu di Islam bidan. Dan bermula faedah berkhitab mereka kafir dengan temayang, dengan furung-furung syariat contoh itu ialah faedahnya gesiksa mereka di atas furung syariat supaya nak jalan, nak alasan untuk gesiksa mereka untuk orang akhirat. Maka dalam dunia pun mereka akan diperintah untuk kerjakan segala furung-furung syariat. Ketika mereka tinggalkan, mereka karena alasan mereka untuk gesiksa untuk orang akhirat. Mak dia kata dikerja apa hansah. Pakai hansah itulah tasihu minhum, karena tidak sahlah dia furung syariat nimba mereka kafir pada ketika kafir mereka. Pakai hansah litawaqqufiha 'ala niyyati al-mutawaqqafati 'ala al-islami. Dikarenakan terhentinya furung-furung syariat di atas benar nit, yang nit tersebut yang dihentikan akan nit di atas Islam. Jadi intinya berislam eleh. Anda kata dikerja temayang dan kadang kafir anak hati cik kerana anak Islam walaupun nak nama itu boleh. Nak temayang tapi nak nama itu rumput nama itu. Tapi Islam mana? Anda kira lagi munafik wala yu'akhadzuna biha, dan tidak disiksakan akan mereka kafir dengan furung-furung syariat. Ahli kata mau Islam, masa nak siksa apa? Hana gayu kata-kata ada zakat barakon hana payah kata li. Sembahyang hana payah kata li. Pakon targhiban fih, karena untuk gepegalak orang-orang kafirnya di dalam agama Islam. Kita mau langkah kaedah yang berikutnya. Wal amru bisyai'i nahyun an dhiddihi wan nahyu ani syai'i amrun bidhiddihi. Kebalikan Dan bermula perintah dengan sesuatu itu sama dengan gelarang daripada lawan dari nibak sesuatu. 3 perintah dengan dong contohnya. Maka sama dengan gelarang daripada bedong, gelarang daripada lawan dong. Perintah dong. Nanti lawan je apa? Bedu, be pulan, benyo. Yang penting benar dong. Perintah dong. Nanti lawan je hanya kerja. Menanci kebalikan je dan bermula gelarang daripada syik itu sama dengan perintah dengan lawannya syik. Gelarang la taqum itu sama dengan perintah imma du imma fa idza qala lahu uskun
kana nahyan lahu anit taharruki. Maka apabila berkatalah oleh seseorang, orang yang perintah, apa dikun bagi orang yang lain, bagi si makmur, apa dikun uskun, yang niscaya adalah dia seseorang itu ji orang yang melarang baginya si makmur daripada bergerak. Diam kata. Bikin ni. Berarti sama dengan perintah apa? Kata baik menggerak-gerak. Kalau sama dengan gelarang kata baik menggerak-gerak. Ataupun dikun la tataharrak, baik kata menggerak-gerak dikun. Yang niscaya adalah dia seseorang itu orang yang memerintahkan bagi makmur dengan berdiam. Yang kaedah ni. Dalam faedah mayuk faedah al-amru in kana lil wujub iqtada nahi an diddihi ala sabili tahrim. Bermula ke perintah, bermula satu amar. Jika nalah amar yang faedah ji untuk wajib, yang niscaya dikehendaki oleh nahi nibak lawannya si ma'mur bihnya ada jalan haram. Artinya perintah ji kehendaki perintah wajib, maka dikandung larangan ji ialah larangan haram. Ke perintah dengan sembahyang limang wajib perintah sembahyang limang. Berarti nak kandungan larangan untuk hanjut tinggal sembahyang. Larangan hanjut tinggal sembahyang yang pasti ji sabilit tahrim. Dia tergantung apa faedah daripada amar ji. Yang faedah amar lil wujub yang pasti nahi ji lil tahrim. Dikandung nahi lil tahrim. Dan menasilah wa in kana, dan jika nalah dianya amarnya untuk nadab. Yang dikehendaki dia amar akan nahi nibak lawannya makmur bih, tapi dia ajar jalan makruh. Makruh tanzih. Makruh tanzih ya. Kira'ah yang tanzih. Kira'ah tahrim je ialah haram hukum je. Karena di antara haram dan kira'ah tahrim, makruh tahrim yang sama-sama menyudah kerja mudah usaha, mudah tinggal je ialah mupahala. Cuman empat beda di antara haram dengan makruh tahrim. Munyo haram ji ialah hukum yang dalil ji, yang sebut ji dengan dalil yang tidak boleh ta'wi. Yang haram nama ji. Jadi haram hukum yang sebut dengan dalil. Yang dalil ji tidak boleh ta'wi. Yang haram. Adapun makruh tahrim, yang hukum syit yang sebut dengan dalil, tapi dalil makruh tahrim yang mantong bisa ta'wi. Mantong mahal untuk ta'wi. Tapi dari segi faedah hukum je sama-sama apa munyo tak kerja je mudah usaha tak tinggal nak pahala. Hanya di antara haram dengan makruh tahrim sama-sama je. Tak kerja ada usaha tak tinggal nak pahala, tapi beda je dari segi dalil. Maka je munyo amar yang je berfaedah nadab, yang dikehendaki oleh amar nadabnya ialah nahi. Tapi nahi ji ialah berbentuk makruh tanzih. Kan makruh tahrim ya. Yang pembahasan amar ke habis. Ini dah kena pembahasan ini kerja ialah pembahasan nahi ya.